भाइयों जब्बरेल पुला सामने अस्सलाम वालेकुम सर। अरे भाई बैगन टेक्नोलॉजी बैगन रोम रोम भाइयों जब्बरेल पुला एदिया वो जब्बरेल पुला तो असली के लिए क्या खेलते थे मुँह आते रही सामने अस्सलाम वालेकुम सर। बंधु बंधु हाँ तू खेलते थे मुँह सर आपने क्या बोला सेन ससा अंजाइए रोम रोम भाइयों साला जब बड़े पुला रोको ला माल लग गया और हाथ जब बड़े लग गया और अंत पे नहीं हालार पो हाला चार हम खेल लाम नवाइले কি রে মন নেচার বলা হয়ে গেল না আমার ডাকতে के यार बंद रे के हाल लग गया कोई तो ना आईना साला बाल लगेना और गुल्ली के मोबाइले কি রে তুই আপনার বাসায় গিয়ে আমার আবার নাম দিয়ে আমার ডাকছিলি আতো ben সরি বন্ধু আমি আর বার নাম ডাকতাম না কি গো আমার আব্বা তুই বাইক আসছি ও বন্ধু টুকু বন্ধু আমি আসলে নাম ডাকতাম না হ্যাঁ তাই বন্ধু কে গুলি খেলি এখন ছিল গুলি খেলি যা বন্ধু দেখ বন্ধু খেলতে বন্ধু তো আমরা এবার খেলে বন্ধু কি করবি रोम रोम भाइयों सिस्टम पार देंगे। बैगन टेक्नोलॉजी কি বন্ধু দেখ না সামনে কি আমরা বলবেন নিয়ে গিয়া बैगन रोम रोम भाइयों শালা পুরা কালি আবার আইসকালি বুঝা মনে